अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई पेशिन गोइयाँ फरमाकर उम्मत को आगाह कर दिया कि क़यामत से कबल क्या क्या कुछ हो सकता है, होने वाला होगा। बेशुमार आपकी पेशिन गोइयाँ पूरी हो चुकी हैं और हम अपने दौर में बिलखुसूस एक ऐसी पेशिन गोई जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी 100% सारी की सारी पेशिन गोइयाँ 100% सच्ची हो रही हैं। और इसको देखें आपके कैसे ये सच्ची हो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐसा वक्त आ जाएगा कि जब लोग अपने आप को गोया कि उसका मफहूम बता रहा हूँ, उलमा कहलाते हुए, मौलवी कहलाते हुए, बड़े बड़े ओहदों पर गोया के बैठे हुए, लोगों के रहबर और रहनुमा बने हुए, खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह कर रहे होंगे। वही कैफियत आज हमको नजर आ रही है। मुफ्ती के मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब बड़े चीख चिल्ला करके, बड़े धड़ल्ले से और बड़े मुस्कुरा करके और बड़े दावे करते हुए बयान देते हैं और क्या कह रहे हैं। रब्बे करीम ने जहां कुफर की शिफा ईमान के साथ, शिर्क की शिफा तौहीद के साथ, जहालत की शिफा इल्म के साथ, वहीं पर ज़ाहिरी मर्ज की शिफा तावीज़ात और अमलियात और दम के साथ रखी है। सबसे पहले उम्मत मुहम्मदिया में इस धरती पे तावीज़ खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया। यकीन मानिए हर उम्मती आज भी उस तावीज़ से असर ले सकता है। सुनिए, अल खसाइसुल कुबरा इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, इसका बाब उठाइए। एक सहाबी हैं सैयदना अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु, फरमाते हैं मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। ये पूरी अरबी की तफसील है लेकिन मैं उर्दू में आपकी खिदमत में खुलासा पढ़ रहा हूँ। फरमान लगे मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह रात तो घर में एक अजीब मामला हुआ। फरमाया क्या? फरमाया जिन्नात रात आपके इस सहाबी को छेड़ने आए। कहा वो क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह मैं रात को सोया हुआ था, बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ, अचानक एक शोर की आवाज़ मैंने सुनी है। अचानक एक शोर आया तो कहते मैंने उठ के देखा तो जैसे आसमान की बिजली कड़कती है, बर्क आसमान की बिजली, फर्म उस तरह एक चमक उठी तो मेरी आंखें चुंधियाने लगी। फिर मैंने देखा घबरा के यार क्या हुआ, अचानक एक मामला, तो एक सायादार चीज़ थी जो मेरे सहन में बुलंद हो रही थी और आगे आगे जा रही थी। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने अल्लाह का नाम लिया, आप उसने मेरे ऊपर आग की चिंगारियां फेंकी, मुझे यूं लगा कि मेरा चेहरा जल जाएगा। बहरहाल वो गायब हो गया। या रसूलल्लाह ये हुआ मेरे साथ। पाक अलैहिस्सलाम ने सुना, फरमाया अबू दुजाना तेरे घर में जिन्नात और शयातीन की एक बुरी चीज़ है। फरमाया कागज़ कलम लाओ, कागज़ दवात लाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के नाम ख़त लिखा। जो मैं कह रहा हूँ ना तावीज़ लिखवाया, वही ख़त है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाज़ा किताबुम मिन मुहम्मद रसूल रब्बिल आलमीन। फरमाया जो तमाम जहानों का पालने वाला है उस रब के मोहम्मद की तरफ से बात लिखवाई जा रही है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा। तावीज़ गंदा कौन कहता है कि ये इस्लाम में जायज़ नहीं है? सबसे पहले तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावीज़ लिखवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितना बड़ा झूठ, कितनी बड़ी गुमराही। और गालिबन इनके हाथ में वो पर्चा लग गया होगा जो छपा करके बरेलवी लोग तकसीम कर रहे होते हैं, तहदीदी नामाए मुबारक। उसके अंदर वो रिवायत दर्ज है अबू दुजाना की मुनासबत से कि सहाबी रसूल आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि जी वो मैंने रात को मुझे ये परेशानी हो, ये तकलीफ हुई, ऐसा सुना और यूं हुआ वो हुआ। तो आपने हजरत अली को बुलाया और उनसे वो लिखवाया, तावीज़ लिखवाया। आप सुन लीजिए खुद उनकी अपनी ज़ुबानी।
یہ جو روایت پیش کر رہے ہیں کم از کم ان کو اتنا تو چاہیے تھا ریفرنس تو مکمل دے دیتے. چور جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ میرے نشان بھی باقی نہ رہیں, کوئی پیروں کے بھی نشان نہ آئے. ریفرنس نہیں دے رہے, عوام کو کہہ رہے ہیں نبی نے حضرت علی کو بلوا کر کے اور ان سے یہ لکھوایا اور کہا یہ لے جاؤ یہ تعویذ تم اپنے وہاں گھر میں رکھ لو. جب وہاں گھر میں رکھا ہو جی وہ تو جن اور سارے پریشان ہو گئے, وہ منتیں سماجتیں کرنے لگ گئے کہ اس کو ہٹا دو اور یہ کرو اور وہ کرو. بیہقی کی روایت, اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں یہ موضوع روایت ہے, من گھڑت ہے, جھوٹی روایت ہے. یہ جھوٹی روایت مفتی عبد الواحد قریشی صاحب پیش کر کے ان کو شرم نہیں آتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہوئے؟ ان کو کیا وہ حدیث نہیں معلوم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس شخص نے مجھ پر جھوٹ بولا, میری طرف ایسی بات نسبت کری جو میں نے نہ کہی ہو, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو پھر جہنم کے راستے پر گامزن ہوئے ہیں مفتی عبد الواحد قریشی صاحب. اپنے آپ کو سنبھال لیں, جہنم کے راستے کو چھوڑ دیں, توبہ کر لیں, استغفار کر لیں, اللہ سے معافی مانگ لیں. رب تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے. اور اسی کنڈیشن میں اگر ان کو موت آ گئی تو یقیناً یہ جہنم کی راہ پر گامزن ہوتے ہوئے ان کا انتقال ہوگا. اسی طرح سے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں موضوع بلا شک, یہ روایت من گھڑت ہے, موضوع ہے, یہ بنائی گئی ہے, نبی سے ثابت نہیں ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ موضوع ہو. یہ سارے کے سارے یہ لکھ رہے ہیں. اور پھر یہاں تک کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اللعلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے, من گھڑت ہے. واسنادہ مقطوع, اس کی سند منقطع ہے. اور فرمایا وَأَكْثَرُ رِجَالِهِ مَجَاهِلٌ, اس کے اکثر راوی جو روایت کرنے والے ہیں ان کا کوئی عطا پتہ نہیں, جاہل مجہول ہے, ایک دم کچھ نہیں پتہ یہ کون ہے کون نہیں ہے, اس کا کیا سیرت ہے, یہ سچا ہے جھوٹا ہے, کیا ہے کیا, کچھ نہیں پتہ اس کا. محدثین جو یہ لے کر کے آئے ہیں وہ تو لکھ رہے ہیں موضوع ہے, من گھڑت ہے, اور یہ عبد الواحد قریشی صاحب اس کو برملا ہو جی تعویذ تو نبی نے لکھا, سب سے پہلے حضرت علی سے لکھوایا. اصل چیز یہ ہے تعویذ لکھنے پر پیسے ملتے ہیں نا, جیبیں بھرتی ہیں. آج کل کے ان جیسے ملاؤں کو مفتیوں کو تو اپنی جیبیں بھرنے کا سارا کچھ پڑا ہوا ہے. اسی طرف لوگوں کو قرآن کی طرف نہیں لاتے, کہتے قرآن اگر تم پڑھو گے ترجمے کے ساتھ گمراہ ہو جاؤ گے. ہمارے تعویذ لیتے جاؤ, پیسے دیتے جاؤ, تمہارا بھی بھلا ہمارا بھی بھلا. انا للہ و انا الیہ راجعون.